बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि आपका अगर ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो आपने उसको बहाल कैसे करवाना है, और साथ साथ ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर किसी और का अकाउंट जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ट्विटर जो है वो दो तरह से अकाउंट सस्पेंड करता है। एक तो जो उसके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताए हैं, आप उस पर देख सकते हैं। उनमें से कोई चीज़ आपने की तो आपका अकाउंट रिस्क पे आ जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है ट्विटर की जानिब से या किसी भी ऐसे सारिफ की जानिब से जो आपको रिपोर्ट कर दे उसकी वजह से। तो वो चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरा एक तरीक़ाकार ये होता है कि कुछ स्पैम ऐसा आता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो आप अगर ये समझते हैं कि आपने ट्विटर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो आपने सिंपल एक काम ये करना है कि आपने उसके ऊपर जाके ये जो अपील दायर करनी है। आप जब जाएंगे twitter.com पे तो वहाँ पे आपका अकाउंट आएगा, वहाँ पे लिखा होगा सस्पेंडेड की जगह आगे आप जाके देखेंगे वहाँ लिखा होगा क्यों वाई सस्पेंडेड, रीजंस आ जाएंगी। नीचे आ जाएगा कि आप अपील करना चाहते हैं, आप उसकी अपील पे जाएंगे। वो कहते हैं एक्सेस टू द अकाउंट, उसको क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी या आपका फ़ोन नंबर अगर पहले ऐड नहीं है तो वो आपसे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, वो आपने दे देना है। फिर एक मैसेज का खाना आएगा, उस मैसेज के खाने के अंदर आपने अपना पूरा मुद्दा बयान करना है और आपने कहना है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बयान कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैंने किसी किस्म की ट्विटर की रूल्स एंड रेगुलेशंस को अनफॉलो नहीं किया या मैंने उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की, ये गलतफहमी हुई है, मेरे अकाउंट को अनसस्पेंड किया जाए, मेरे अकाउंट को अनबैन किया जाए। आप उनको मेल करेंगे, उनका जवाब आएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होंगी, जैसे समटाइम्स वो कहते हैं कि अपने आईडी कार्ड की कॉपी या अपने पासपोर्ट की कॉपी आप दें तो जो आपकी शनाख्त शो करे, वो आप उसकी तस्वीर बना के आप उसको अपलोड कर देंगे। आपको 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट अनसस्पेंड हो जाएगा। इसी तरह से आप समझते हैं कि गलती से आपसे कुछ हो गया, उसके ऊपर भी आप अपनी रीजनिंग दें और वो लिखें और आप उसके बाद आप वापस देखेंगे तो आपका अकाउंट के अंदर वो यही सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को इग्नोर मत करें, इसको ज़रूर आप अपील में जाया करें। और बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि ये बहादुरी नहीं है कि हम अकाउंट पे अकाउंट बनाते जाएं और मेहनत करते जाएं और पिछले अकाउंट बंद करवाते जाएं। ना किया करें। आप ट्विटर की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ना तोड़ा करें, ना मौका दिया करें। आप बचते हुए भी बात कर सकते हैं, वो बात आप ज़रूर करें। खादम हुसैन रिजवी साहब का नाम लिखना, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लिखना, साद हुसैन रिजवी साहब का नाम लिखना, TLP लिखना, कोई बैन नहीं है ट्विटर पे। ये फेसबुक पर बैन है, ट्विटर पे नहीं बैन। तस्वीर लगाएं खादम हुसैन रिजवी साहब की, साद रिजवी साहब की, किसी किस्म की कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, आप उनके दिए हुए असूलों को फॉलो नहीं करते, तो फिर जाके वहाँ पे मसला आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई ना कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपके अकाउंट को बार बार रिपोर्ट करते हैं, और कोई एक नहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं वो रिपोर्ट करते हैं इन्हीं बातों के ऊपर जो बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं? बड़ा आसान सा तरीका है। आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसके अकाउंट पे चले जाना है। सबसे पहले आप जब उसके अकाउंट पे जाएंगे, उसके अकाउंट पे जाके आपने करना ये है कि आपने ऊपर आपके जो है वो 3 डॉट बने होंगे, आप उसको खोलेंगे, उसके लास्ट में है report@, आगे उसका नाम आ रहा होगा। अब जब आपने इसको खोल लिया तो आगे आपके पास आ जाएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस अकाउंट, इट्स suspicious or spam, it appears their account is hacked, they are pretending to be me or someone else, their profile information and or images include abusive or hateful content। अच्छा जी, their tweets are abusive or hateful, they are expressing intentions of self harm or suicide। ये आपकी चीज़ें हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, वो आपको 3 ऑप्शन देता है, कहता है अनफॉलो कर दो, म्यूट कर दो, ब्लॉक कर दो। तीनों में से जो दिल करता है आप उसको कर दें, क्योंकि आप कहते हैं कि मुझे ये पसंद ही नहीं है। फिर आप जाते हैं दूसरे के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि इट्स सस्पिशियस और हार्मफुल।
اب اس کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو 1 2 3 4 5 اس نے اور آپشن دیے ہیں. وہ کہتا ہے اٹس فیک اکاؤنٹ, کیا یہ جعلی اکاؤنٹ ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ہارمفل کنٹینٹ شیئر کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اسپیم یا کوئی ٹرینڈ ایسا چلا رہا ہے یا ہیش ٹیگ ایسا چلا رہا ہے جو اسپیم ہے, جھوٹا ہے, دھوکے بازی ہے. پھر وہ کہتا ہے اٹس یوزنگ دا ریپلائی ری ٹویٹ اور لائک فنکشنز ٹو اسپیم, یعنی اسپیم کے اندر ہی یہ سارا کچھ کر رہا ہے, ری ٹویٹ اور جھوٹ اور اس کے اوپر. پھر وہ کہتا ہے اٹس سم تھنگ ایلس. جس کے اوپر جا کے کلک کریں گے اس کی تفصیل دیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ ای میل کریں آپ کو کہ جو مزید ثبوت دیں, وہ آپ کو مزید ثبوت دینا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, تیسرا جو پوائنٹ تھا اس کے اوپر جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ اٹ اپیئرز دیئر اکاؤنٹ از ہیکڈ. فرض کریں کسی کا اکاؤنٹ آپ کو ہیک لگتا ہے, آپ اس کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. اب یہ جو میں اکثر کرتا ہوں کہ دے آر پریٹینڈنگ ٹو بی می اور سم ون ایلس, کہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ اسامہ طیب ہے یا کوئی اور ہے. تو اس پہ جا کے جب میں کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک ای میل کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی یہاں پہ آپ اپنی فوٹو شناختی کارڈ کی اپلوڈ کر دو, اس کو ہم سسپینڈ کر دیں گے, اور اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے بھی ہیں. اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ابیوزو اور ہیٹفل کنٹینٹ ہے پروفائل میں یا امیج میں. اب آپ مجھے بتائیں کتنے اکاؤنٹ آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر لوگوں نے گالیاں نکالی ہوئی ہیں ٹویٹس میں, ری ٹویٹس میں. ان کو رپورٹ کریں, ان کو رپورٹ کریں. آپ اس کے اوپر جائیں اور جا کے جب اس کو کلک کریں گے تو وہ کہتا ہے جی اڈلٹ ہے یا گرافک ہے یا ہیٹفل ہے, کوئی بھی چیز ہے. تو اس کے اندر آپ جا کے اس کو تینوں کے اندر جا کے کسی بھی چیز کو آپ کلک کریں, اس کی انفارمیشن دیں, اکاؤنٹ اگلے کا سسپینڈ ہو جائے گا. پھر کہتا ہے ٹویٹس آر ابیوزو اور ہیٹفل. اچھا اس کو جب میں نے کلک کیا ہے تو آگے کہتا ہے کہ بینگ ڈس ریسپیکٹفل اور offensive, یعنی اگر آپ ڈس ریسپیکٹفل اور offensive بھی ٹویٹس ہیں اس کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. پوسٹنگ پرائیویٹ انفارمیشن, اس کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا ٹارگیٹڈ ہراسمنٹ کی جا رہی ہے, اس کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ہیٹ اگینسٹ اے پروٹیکٹڈ کیٹیگری, ذات کی بنیاد پہ, آپ کی جو مذہب ہے اس کی بنیاد پہ, آپ کی جو جینڈر جنس ہے اس کی بنیاد پہ, آپ کی اورینٹیشن یا ڈسیبلٹی کی بنیاد پہ آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے. آپ اس پہ چلے جائیں, جا کے آپ اس کو کلک کریں, رپورٹ ہو جائے گا. تھریٹننگ وائلنس اور فزیکل ہارم. اچھا کوئی اگر آپ کو دھمکی دے رہا ہے اس پہ چلے جائیں. سیلف ہارم اور سوسائڈ, کوئی خودکشی کی بات کر رہا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے, آپ اس پہ چلے جائیں تو آپ کا جو صارف ہے وہ اس کے اوپر رپورٹ ہو جائے گا. اچھا یہ اب میں اس کے بعد پھر دے آر ایکسپریسنگ انٹینشن سیلف ہارم, یہ ایک الگ سے ہے. تو اس پہ نا انہوں نے آگے جب آپ جاتے ہیں نا تو اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹس بھی دی ہوتی ہیں. جو ٹویٹ آپ رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کلک کر دیں اور آپ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں دیکھیں چن کے ان لوگوں کو جو ٹویٹر اکاؤنٹ کی جو میں نے ویڈیو پہلے بنائی ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹویٹر کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو رپورٹ کریں تاکہ ان کو بھی دھچکا لگے, ان کو بھی پتہ چلے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.